कई आधे होटल खुले हुए हैं, आधे बंद हैं। जी कल यासर गर्दई साहब आया था, हमारा होटल बंद था और उसने ताला खोल दिया और हमको गालियाँ भी दी, सालन भी गिरा दिया। किसी तहसीलदार या इंतजामिया का ये रवैया नहीं होना चाहिए कि तंदूरों में पानी आंटियाँ फेंक देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। 4 आदमी से एक इज़हार उधार लेके उनको दिया 5000 अभी देना है। बदअखलाक से ये जो है ना तहसीलदार साहब बात करते हैं और हमारी कोई बात वो सुनते भी नहीं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूँ साजिद नज़ीर। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला कचहरी एसी साहब के ऑफिस के बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ताजिर हैं राजा खालिद साहब अंजुमन ताजिरान के सदर हैं, जो उनके साथ जो तंदूर वाले हैं, जो होटल एसोसिएशन वाले हैं, वो मौजूद हैं। इस वक्त ये सरापा एहतिजाज हैं, गरीब लोग हैं, रोटी बेच के अपने बच्चों के लिए रोटी कमाते हैं। तो आज सरापा एहतिजाज हैं, ये एसी साहब के पास गए थे कि हमें कुछ टाइम दिया जाए कि हम रोटी बेच के अपने बच्चों की रोटी कमा सकें। तो गरीब लोग हैं, ये इनसे जानते हैं कि एसी साहब ने क्या कहा और ये आगे इनका क्या इलाज अमल होगा। राय साहब ये बताइएगा कि आज आप एसी साहब के पास गए, जो तंदूर वाले और जो होटल वाले गरीब तबका है, तो ये रोटी बेच के रोटी कमाना चाहते हैं, तो आप क्या सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आज जो शिकायत थी वो एक तो इंतज़ामिया जो छापे मारती है उनके ख़िलाफ़ थी कि आप जनाब क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन का मसला पैदा करते हैं। कई आधे होटल खुले हुए हैं, आधे बंद हैं, और इन लोगों का क्या कसूर है? ईद की आमद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके मुलाजमीन हैं, तनख्वाहें भी दे रही हैं। गवर्नमेंट ने आज तक कुछ नहीं दिया है जी, गवर्नमेंट ने किसी मुलाजम को कोई मतलब रिलीफ नहीं दिया। आप ताजरों के सदर हैं, आज जो तंदूर वाले जो होटल वाले, आज आप इनकी आवाज़ बने हैं, एसी साहब के पास गए, एसी साहब ने क्या यकीन दहानी करी? एसी साहब ने यकीन दहानी की है कि मतलब बहुत सारा टाइम गुजर गया, अब SOP के मतलब है सिर्फ 4-5 दिन रह गए। इसके बाद हम जो है ना होटलों के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि पार्सल पे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पार्सल जो है आप अपने तंदूर अपने होटल के अंदर जो मर्जी बनाएं, बाहर कोई ऑर्डर आता है उसको एक्सेप्ट करें और जाकर डिलीवर करें। जी कल यासर गर्दई साहब आया था, हमारा होटल बंद था और उसने ताला खोल दिया और हमको गालियाँ भी दी, सालन भी गिरा दिया। आना इधर मंगला पार करो, इधर क्या करना है तुम? उसने बहुत बदतमीजी किया। उसी की आपका होटल कौन सा और किस जगह पे है? पुराना चुंगी नंबर 4 खैबर पख्तूनख्वा होटल है जी। भाई बेहोश हो गया, इसने गाली शाली दिया, बहुत बदतमीजी किया। वो उसका BP हाई हो गया, हार्ट अटैक हो गया, वो बेहोश हो गया। 3 घंटे वो हॉस्पिटल में रहा रात को। फिर हमने उधर से जब लाया था तो इधर वापस आया, वो उसने होटल भी हमारा सील किए, सालन भी गिरा दिया, गालियाँ भी दी। आना इधर क्या करने? आप कह रहे हैं कि आपका होटल बंद था, तो फिर सालन कैसे गिराया और तंदूर में पानी कैसे डाला? ये जनाब पहला ये ताला लगा हुआ था, ये अंदर आया, आना ताला खोल दो। जब हमने ताला खोल दिया, अंदर आ गया, हमने सालन जड़ा पकाया सी दिन को, इसने सारा ढोल दिया और फिर गालियाँ भी दी कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। हमने कहा सर हमने सुबह पकाया था, दिन को बंद था, शाम ने हमने बताया कि बच्चों के लिए हम रोज़ी कमा रहे हैं। आप पार्सल देने के लिए काम कर रहे थे या वहाँ होटल पे बिठा के लोगों को? पार्सल जी सर, पार्सल दे रहा था। हमारे साथ जो पिछले दिनों में जो वाक़यात हुए वो नहायत ही नामुनासिब रवैया इंतज़ामिया की तरफ से रहा। जो हम पार्सल दे रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, वो भी उन्होंने यकदम आकर जो है वो बंद कराए। कुछ होटल वालों के साथ ऐसा रवैया किया कि बाज़ तंदूरों में उन्होंने पानी डाल दिया, बाज़ को जो है ना वो ऐसा दबदबा किया जिससे एक खान जो है वो हमारा 3 घंटे बेहोश रहा। तो हम ये अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से, सदर आज़ाद कश्मीर से, चीफ सेक्रेटरी से, कि ऐसा रवैया इस इंतज़ामिया का गैर अखलाकी रवैया जो है ये नहीं होना चाहिए। अच्छे अखलाक के साथ कहें, जाकर कहें कि आपने बंद करना है, तो हम बंद करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन ऐसे दबदबा के साथ ये सिलसिला इन्होंने जारी रखा हुआ है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये हमारी अपील है और ये हम जो है ना इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करते हैं कि ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। एक तंदूर में जब पानी डाला जाता है, तंदूर जो है वो 30,000 रुपये से लगता है, 30-35 हज़ार से। उसमें तंदूर में अगर पानी डाल दिया गया तो वो तंदूर चला सकेगा गरीब आइंदा? तो ये ऐसा काम तो नहीं होना चाहिए। किसी तहसीलदार या इंतज़ामिया का ये रवैया नहीं होना चाहिए कि तंदूरों में पानी आंटियाँ फेंक देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिसका ये चुथाल मेरा होटल है, तो कल गए 5,000 जुर्माना किया, तो होटल में ताला लगा हुआ, इन लोगों ने ताला देखा लगा हुए, तो फिर बोला सर ये ताला लगा हुआ तो आप क्यों जुर्माना कर रहे हैं? ये हमारे पास मैसेज है गवर्नमेंट के, हम ऑर्डर भी कर सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, 5,000 जुर्माना
میں بولا سر یہ 10,000 کا سامان بنا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اگر یہ بیچو گے 1 لاکھ جرمانہ اور 1 سال جیل ہوگی۔ چلو اٹھاؤ نکلو۔ یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ وہ جو مسٹر صاحب تھے کون تھے؟ اچھا یہ دیکھیں یہ چٹ ان کے پاس ہے میرے 5,000 جرمانہ ہے، 15 کلو میں آٹا لگا رہا ہوں صبح اور شام۔ یہ دیکھو 15 کلو میں آٹا لگا رہا ہوں، 5 کلو دودھ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ 5,000 اور حاضر جرمانہ لیا انہوں نے میرے سے۔ اور کیوں ایسا؟ یہ غریب آدمی ظلم ہے یہ ہمارے ساتھ۔ جناب گزارش ہے کہ اصل ہوٹلنگ والے جتنے بھی ہیں انہوں نے بہت زیادتی ہو رہی ہے کہ 1000 1500 5,000 روپیہ جرمانہ کر رہے ہیں۔ لہذا مال افسر صاحب یا ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 500 سے 700 روپے تک جرمانہ ہے، لیکن انہیں کہ 5,000 روپے تھی خود پرچیاں دیکھ رہے ہو انہیں دے رہے ہیں۔ باقی کہہ رہے ہیں کہ ہوم ڈلیوری جڑی ہے گھراں چ کرو۔ انہوں کو بیچاریاں کو سائیکل نہیں ہے، گڈی کتوں لیسن؟ پھر انہوں کو ہوٹلنگ والے کو 30 روپے 50 روپے تک گاہک آتا ہے۔ یہ بالٹی گوشت نہیں نہ دے سکنے، وہ بالٹی گوشت اگر دین جو ہون دے بالٹی بنان، یہ بیچارے 2 کلو 3 کلو گوشت لے کے بنا دین تے سارا دن گزار دین، یا 4 کلو چاول بنا دین، 4 کلو ہوم ڈلیوری تے نہیں نہ دے سکنے۔ اساں کہا کہ انہاں کی بیچاریاں کی پارسل کرن دیو کہ یہ جڑے نا کوئی 50 روپے دے چاول دین دین، کوئی 30 روپے سالن دی پلیٹ دینے، اس مہنگ بھائی جس ریٹ پہ دے رہے ہیں تے انہوں نے 52 آدمی تے انہوں نے یہ صورت حال ہے۔ ہم نے پچھلے جو لاک ڈاؤن تھا ختم ہوا تھا 6 تاریخ کو ہم نے ہوٹل کھولا تھا، 6 تاریخ سے لے کر 23 تاریخ تک ہم نے 11,000 روپیہ جو ہے نا جرمانہ مانگتا ہے، اور بہت بد اخلاق سے یہ جو ہے نا تحصیلدار صاحب بات کرتے ہیں اور ہماری کوئی بات وہ سنتے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے ہوٹل بند رکھا ہوا، صرف پارسل دے رہے ہیں، اندر کوئی آدمی نہیں ہوتا، کچن کھلا ہوتا ہے، جو کچن میں ہمارے ملازم ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے جو ہے 3 لاکھ ہمارے سر پہ جو ہے نا وہ کرایہ چڑھا ہوا 3 لاکھ، ہمیں اس میں گورنمنٹ نے کوئی ریلیف نہیں دیا۔ ہم ملازموں کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں، بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں، پانی کا بل بھی دے رہے ہیں، ہمیں کسی چیز میں کوئی ریفیل نہیں ملا۔ جی ناظرین، یہ ہوٹلنگ والے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جب 3 مہینے کا لاک ڈاؤن تھا تو ان لوگوں کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ پارسل دے سکتے ہیں۔ آج یہ راجہ خالد صاحب ہے جو ان کی قیادت کر رہے ہیں، اے سی صاحب کے پاس پہنچے ہیں۔ اس دفعہ جو 9 دن کا لاک ڈاؤن ہے اس میں یہ SOP میں یہ بات ایک کی گئی ہے انتظامیہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے کہ جو پارسل ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ جو ہوٹل والے ہیں وہ اگر گھر ڈلیوری دے سکتے ہیں تو ان کو الاؤ ہے کہ یہ اپنے ہوٹل چلا سکتے ہیں۔ ہوٹل کے باہر یہ گاڑیاں نہیں کھڑی کر سکتے، جو رش ہے وہ نہیں ڈال سکتے۔ اس دفعہ تھوڑا سا انہوں نے جو SOP میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے کہ اس دفعہ لوگوں کو پابند کیا جائے کہ آپ اگر ہوٹل کھولیں گے تو گھر میں ڈلیوری کریں گے، وہاں کھڑے ہو کے نہیں دے سکتے۔ غریب لوگ ہیں، یہ روٹی کما کے روٹی بچوں کے لیے یہ بیچ کے روٹی کماتے ہیں بچوں کے لیے۔ تو آج اس صاحب کے ساتھ یہ موجود ہے۔ یہ نانگی سے لے کے تو چنگی تک جو تمام ہوٹل ہیں ان کے یہ مالک بھی ہیں اور ملازم بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ایسی SOP بنا دی جائے تاکہ یہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ کیمرہ مین کے ساتھ ساجد نذیر، عدالت نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔